اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ جب تیری شان کریمی پہ نظر جاتی ہے، زندگی کتنے مراحل سے گزر جاتی ہے، اور بے طلب مجھ کو دیے جاتا ہے دینے والا، ہاتھ اٹھتے نہیں جھولی میری بھر جاتی ہے۔ الحمدللہ آج کا پروگرام راہ دین جس کو رحمۃ اللہ پسند فرماتے ہیں، آپ کا میزبان صاحبزادہ حافظ محمد علی نقشبندی حاضر خدمت حیدرآباد نیوز کے اس پلیٹ فارم، اس بہت پیارے سے چینل کے ساتھ۔ اور ناظرین، جمعۃ المبارک کا دن ہے، درود پاک کی کثرت بھی الحمدللہ ہم نے کرنی ہے۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تک بندہ مومن میری بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پڑھتا رہتا ہے اللہ رب العزت اس بندے پہ رحمت کا نزول فرماتا رہتا ہے۔ تو ضرور آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ جمعۃ المبارک کا دن ہے، برکت والا دن ہے، عصمت والا دن ہے، جس کے آپ کو پتہ ہے ہمارے پروگرام کی یہ طریقہ رہا ہے، یہ روایت رہی ہے کہ آغاز کلام ربانی کی تلاوت سے ہوتا ہے، پھر پیارے پیارے ثناخان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر عالم دین ہمیں جوائن کرتے ہیں، عالم دین سے ہم دین کی بات کرتے ہیں اور وہ ہمیں دینی مسائل سے آگاہ کرتے ہیں، دینی مسائل بتاتے ہیں جو ہمارے علم میں نہیں ہوتے، وہ بھی ہمیں دین کی معلومات پتہ لگ جاتی ہے۔ آج جو ہمارے درمیان موجود ہیں بہت پیاری ثناخواں ہیں اور سید گھرانے سے تعلق ہے۔ میری مراد سیدہ مریم فاطمہ، تو چلتے ہیں ان کا تعارف بھی کراتے ہیں، ان سے بات بھی کرتے ہیں۔ سیدہ مریم فاطمہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ بھائی آپ نے انتظار اتنا کیا، اس کے لیے ہم بہت بہت معذرت چاہتے ہیں۔ کوئی بات نہیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں ہم کلام ربانی کی تلاوت سے، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم سیدہ مریم فاطمہ بہت پیاری نعت خان سے انشاءاللہ نعت اور ان کا نظر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا صدق اللہ العظیم۔ سیدہ مریم فاطمہ موجود ہیں، ان سے انشاءاللہ میں گزارش کرتا ہوں کہ نعت شریف کا نذرانہ ہم اور پھر اس کے بعد نعت شریف۔ جی بسم اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی میری مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، سبحان اللہ، بہت خوب۔ میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم، تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، مولا مولا میرے مولا مولا میرے مولا 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 میرے مولا مولا میرے مولا مولا مولا، یہ زمین اور یہ آسمان تیرے قبضے میں ہے دو جہاں، سب پہ تو ہی تو ہے مہربان،
میرے مولا کرم ہو کرم، 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 بے قصوں کو سہارا ملے، ڈوبتوں کو کنارہ ملے، سر سے طوفان پل میں ٹلے، جو تیرا ایک اشارہ ملے، جو تو کر دے مہربانیاں، جو تو کر دے مہربانیاں، دور ہو جائے ہر ایک غم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو ماشاء اللہ، بہت خوب۔ مریم، اب میں چاہوں گا کیوں نہ کہ آپ نے ہم کو سنا دی، بہت پیارے بیان سے سنا دی۔ میری بہت خوب الفت انتخاب، مدینے سے۔ مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھنچوں، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھنچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، عرش اعظم پہ جس کی بڑی شان ہے، کہ روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان
नजर सूबते बारवाना हुई, साथ दिल भी गया, साथ जान भी गई, साथ दिल भी गया, साथ जान भी गई। मैं मुनीर क्या बात है, रहूँगा यहाँ किस लिए, क्योंकि मेरा सारा असासा मदीने में है, मेरा सारा असासा मदीने में है। और वो मिल जाता है घर बैठे जो लिखा हो मुकद्दर में, वो मिल जाता है घर बैठे जो लिखा हो मुकद्दर में। और किस्मत में जो न लिखा हो, किस्मत में जो न लिखा हो, वो मिलता है मदीने में। मेरे आका का रोज़ा मदीने में है, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। माशाल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब माशाल्लाह। आपने तो मदीने की भी बात कर दी और माशाल्लाह दुआ या कलाम जो है मेरे मौला कलम कलम बहुत है। अच्छा मरियम, कि किस तरह आपको शौक़ पैदा हुआ नाशिर का? घर में कौन पढ़ता था? दरअसल जब मैं छोटी थी तो मेरी बड़ी बहन मिलाद पढ़ती थी और वो नातें पढ़ती थी, तो पहले तो ये था कि ऐसा मुझे लगता था कि मेरी ऐसी वॉइस नहीं है कि मुझे नात पढ़नी चाहिए। फिर आराम आराम से बहन पढ़ने लगी तो फिर उसको देखकर ये शौक़ पैदा हुआ कि मैं भी उसकी तरह बनूँ, उसी की तरह महफिल पढ़ूँ ऐसे। तो फिर देख देख कर और फिर उनको सुन सुन कर तर्ज याद करना, और कोई नात ख़्वाह को टीवी पर नहीं देखा इतना, ना किसी से मैं कोई इम्प्रेस होकर जैसे किसी को सुनकर ऐसा उसके जैसा बनना। मैंने सिर्फ अपनी बहन से सीखा, उसके जैसे बनने की कोशिश की और उसी कोशिश से अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज यहाँ हूँ। तो आप सारी बहनें नात ख़्वाह? सिर्फ दो ही बहनें हम अच्छा, लोग, सिर्फ दो बहनें हैं। एक बड़ी बहन है वो नात ख़्वाह थी माशाल्लाह, हैदराबाद में पढ़ा, माशाल्लाह शादी हो चुकी है तो कराची में पढ़ रही है। और मैं उससे छोटी हूँ, बस हम पूरी बहनें हैं। ठीक ठीक। तो किस तरह वालिद और वालिदा की शफ़क़त रही है? माशाल्लाह बहुत अच्छी। और फिर अब्बू को भी काफ़ी शौक़ था कि मैं नात ख़्वाह बनूँ या क्या। मेरी सिस्टर पहले मुझे बहुत फोर्स करती थी लेकिन मुझ में पहले ये शौक़ नहीं था। दरअसल फिर थोड़ी बड़ी होती गई तो आवाज़ भी ठीक होती गई और फिर वो मेहनत, वो कोशिश, तो जिसकी वजह से आप इस मकाम पर हूँ। और घर वालों की माशाल्लाह बहुत सपोर्ट है, तो इस वजह से अब मैं आगे भी बढ़ना चाहती हूँ। नहीं नहीं बिल्कुल इंशाल्लाह। देखिए नाज़रीन, आपको पता है कि मैं आपको अक्सर ये बात बताता रहता हूँ कि हैदराबाद न्यूज़ और ये हाफिज़ मोहम्मद अली नक्शबंदी और हैदराबाद न्यूज़ के जो मालिकान हैं, जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे अंदाज से, अभी मैं रबीउल अव्वल में भी इंशाल्लाह कुछ ना कुछ करने जा रहे हैं बादशाह, तो अभी नहीं बताऊंगा, बस थोड़ी सी बात मैंने बता दी है। और भी इंशाल्लाह ट्रांसलेशन मैं कर रहा हूँ और ये सब मेरे हैदराबाद न्यूज़ के मैं मालिकान के लिए बहुत दुआएं करता हूँ, उनके लिए इतनी दुआएं कि क्योंकि मैं जैसा बोलता हूँ मेरे हैदराबाद न्यूज़ के मालिकान कहते हैं ठीक है भाई मोहम्मद अली नक्शबंदी साहब आप जैसे चाहे करें। इंशाल्लाह सैयदा मरियम को हम दोबारा भी इंशाल्लाह मधु करेंगे, दोबारा भी मौका देंगे। एक वक्त ऐसा आता है जो आप और हमारे दरमियान हाइट हो जाता है, उसका नाम है वफ़ा। तो नाज़रीन चलते हैं एक वफ़े की तरफ, मिलते हैं वफ़े से। जब वापसी आएंगे तो आलिम दीन हमें ज्वाइन करेंगे। देखते रहे दीन प्रोग्राम साहिब हाफिज़ मोहम्मद अली नक्शबंदी के साथ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। साथ मेरा
जचता तुझसे, रास्ता मेरा सजता तुझसे, तू है तो मैं हूँ और तू मेरा अफसाना। चलता रहे तेरा मेरा रास्तों का याराना, चलता रहे तेरा मेरा रास्तों का याराना। तू चले तो लगे तेरा साथ मेरा साथ, तुझसे हर सफर मुझको लगे सुहाना। चलता रहे तेरा मेरा रास्तों का याराना, चलता रहे तेरा मेरा रास्तों का याराना, चलता रहे तेरा मेरा रास्तों का याराना। हाई स्पीड हर पल चले, एक कदम आगे। ਨੂਰ ਫਾਤਮਾ ਬਲੈਸਿੰਗ ਇੱਕ अहिड़ो अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स जंहिंमें अभी पंहिंजो घर बनाइण चाहियो। फातिमा गैलेक्सी जी बरवक़्त बुकिंग खां पोइ ज़हरा बिल्डर्स ऐं डेवलपर्स जो आसाइशुनि सां भरपूर तिजारती ऐं रहायशी मंसूबो मेन बाईपास रोड, इंक सिटी ऐं टोयोटा पॉइंट मोटर्स जे संगम बाय बर्थ कमर्शियल प्लॉट ते 220 फुट कुशादे रोड सां लाॻापियल कारोबार लाइ कुशादा शोरूम्स, दौरे जदीद जी समूरिन सहूलतुनि सां रोशनीअ लाइ फुल ग्लास वॉल ड्राइंग रूम्स। नूर फातिमा ब्लेसिंग इंटरनेशनल तर्ज ते डिजाइन थियल 4 साइड कॉर्नर अपार्टमेंट्स बिल्डिंग, 4, 5 ऐं 6 कमरनि जा पुर आसाइश अपार्टमेंट्स, दिलकश एलिवेशन, कुशादी रिसेप्शन लॉबी ऐं वेटिंग एरिया, 2 अदद हाई स्पीड लिफ्ट्स, स्टैंड बाय जनरेटर, कवर्ड पार्किंग, चिल्ड्रन प्ले एरिया, जिम्नेजियम। प्रोजेक्ट्स त केतिरा ई ॾिठा हूंदा अव्हां, हिते ख़ासि आहे ज़हरा बिल्डर्स जो एतमाद। नूर फातिमा ब्लेसिंग तजुर्बे, जिद्दत ऐं खूबसूरतीअ जो हसीन इम्तिजाज। फॉर बुकिंग एंड डिटेल्स नूर फातिमा ब्लेसिंग ज़हरा बिल्डर्स एंड डेवलपर्स। फोन नंबर 0317 388 986 या 0317 388 987। जी वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद पेश करते हैं। राहदीन प्रोग्राम हैदराबाद न्यूज़ से हमें ज्वाइन किया जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती नवीद हुसैन अल-अज़हरी दामत बरकातुहुल आलिया दामत बरकातुहुल कुद्सिया, और माशाल्लाह बहुत मुमताज़ आलिम दीन है और खुशलहान आलिम दीन है, बहुत प्यारी गुफ्तगू फरमाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और आपसे मैं यही अब आपका तारुफ तो खैर क्या तारुफ तो अब कराऊँगा मैं अल्लामा साहब का, आपका बहुत अच्छा आलिम दीन है और गुफ्तगू भी आपने पहले प्रोग्रामों में हज़रत की सुनी होगी। जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती नवीद हुसैन अल-अज़हरी दामत बरकातुहुल आलिया। अल्लामा साहब अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लामा साहब मिजाज बखैर? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है, खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सबसे पहले हैदराबाद न्यूज़ की तरफ से मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा, हैदराबाद न्यूज़ के मालिकान की तरफ से कि मुफ्ती साहब आपने टाइम हमें अता फरमाया। आमीन। चलते हैं पहले दुरूद पाक की कसरत से आगाज़ करते हैं कि अल्लामा साहब दुरूद पाक की फजीलत व बरकत के हवाले से कोई इरशाद फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। दुरूद शरीफ की बरकत के हवाले से बड़ी खूबसूरत हदीस, जो इंसान सुने तो ईमान ताज़ा हो जाए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम सहाबा के साथ कहीं सफ़र पर जा रहे थे, तो रास्ते में कहीं पर पड़ाव फरमाया आका करीम अलैहिस्सलाम ने। तो सहाबा को भूख लगी, तो अर्ज़ की गई या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप भूख लगी है, खाने के लिए कुछ नहीं है। वहीं पर बैठे हुए थे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो एक शहद की मक्खी है, शहद की मक्खी,
وہ آقا کریم علیہ السلام کا آ کر ایسے طواف کرنے لگی اور اپنی زبان میں نبی کریم علیہ السلام سے گفتگو کرنے لگی، بات کرنے لگی۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ آپ سے کیا چاہتی ہے، کیا کہتی ہے، یہ آپ کا طواف کر رہی ہے؟ تو صحابہ نے کبھی دیکھا نبی کریم علیہ السلام کی یہ شان ہے، کبھی کوئی مکھی آقا کریم علیہ السلام کے جسم اطہر پر نہیں بیٹھی، یہ مصطفیٰ علیہ السلام کی شان۔ تو اور صوفیاء کرام نے فرمایا جو فنا فی الرسول ہوتے ہیں، جو جن کا لقب ہوتا ہے، جن کو یہ درجہ ملتا ہے، ان کی ایک نشانی یہ ہے کہ ان کے جسم پر بھی مکھی نہیں بیٹھتی۔ فنا فی الرسول جو ہوتے ہیں، یہ آقا کریم علیہ السلام کی محبت میں ایک درجہ آتا ہے۔ تو صحابہ کرام نے دیکھا کہ ہم نے زندگی میں دیکھا کہ کوئی مکھی آقا کریم علیہ السلام کے قریب نہیں ہے، یہ شہد کی مکھی آ جائی اور آقا کریم علیہ السلام کے طواف کرنا شروع کر دیے، یہ کیا کہتی ہے؟ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ تمہاری بھوک کا سامان کرنے کے لیے آئی ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ وہ کیسے؟ فرمایا آقا کریم علیہ السلام نے یہ کہہ رہی ہے آپ کے صحابہ کو بھوک لگی ہے، آپ کرم فرمائیں، آج مہمان نوازی ہمیں عطا فرمائیں، آج ہم آپ کی مہمان نوازی کریں گے۔ تو یا رسول اللہ یہ کیا چاہتی ہے؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ کہہ رہی ہے کہ یہ ساتھ غار میں ہمارا شہد ہے، چھتا لگا ہوا ہے، آپ اپنے کسی غلام کو ہمارے ساتھ بھیجیں، ہم شہد پیش کرتی ہیں، وہ آپ بھی تناول فرمائیے گا، آپ کے صحابہ بھی تناول فرمائیں گے، ہمیں خوشی ہوگی کہ آپ نے ہماری مہمان نوازی کو قبول فرما لیا۔ آقا کریم علیہ السلام نے حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو لکڑی کا پیالہ دے کر ان کے ساتھ بھیجا کہ علی جاؤ اس مکھی کے ساتھ جاؤ اور جا کر شہد لے کر آؤ۔ اب مکھی آگے آگے چل رہی ہے، حضرت علی ان کے پیچھے گئے اور جب غار میں گئے تو جا کر اس نے مکھی نے کہا اپنی دوسری مکھیوں کو کہ جگہ دو، رستہ دو، سائڈ پر ہٹ جاؤ، شہد حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی عنہ وجہ الکریم آئے ہیں تو ان کو شہد لینے دو۔ انہوں نے دیکھا کہا کہ یہ کیسے، ہم نے تو ہمیشہ شہد کی حفاظت کی ہے، ہم نے کبھی آسانی سے کسی کو شہد لینے نہیں دیا، آج کیسے خود ہی اپنے شہد سے ہٹ جائیں؟ کہتے ہیں جن کا نام لے کر شہد بناتی رہی ہو، جن کے لیے، جن کے دیدار کے لیے تم ہمیشہ ترستی رہی ہو، آج وہ ہمارے مہمان بنے ہیں۔ مکھیاں سائڈ پر ہوئی، حضرت مولا علی نے پیالہ بھرا شہد کا، تازہ تازہ شہد لے کر صحابہ کے پاس گئے، صحابہ نے کھایا، نبی کریم علیہ السلام نے کھایا۔ جب کھانا کھا لیا تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ایک سوال ہے ہمارا۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا کیا ہوا؟ کہتے یا رسول اللہ اس بیابان میں کوئی مٹھاس نہیں ہے، کوئی پھول نہیں ہے، کوئی پھل نہیں ہے، کوئی ایسے فروٹ نہیں ہے جہاں سے شہد حاصل کیا جا سکے اور میٹھا بن سکے۔ یا رسول اللہ یہ اتنا میٹھا شہد ہوا کیسے؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تمہارا مسئلہ حل کرتے ہیں، مکھی سے پوچھ لیتے۔ مکھی آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آئی، مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا بتاؤ تمہارا شہد کیسے میٹھا ہوتا ہے؟ اب آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرنے لگی یا رسول اللہ آپ جانتے ہیں ہم بیابان میں بیٹھے ہوئے صحرا میں ہیں، نہ کوئی پھول ہیں، نہ پھل ہیں، نہ فروٹس ہیں، کھجوریں بھی نہیں ہیں کہ ہم کھجوروں سے سگ کریں اور جا کر اپنے چھت میں انڈیل دیں۔ یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں، کڑوے کبھی کوئی چیز میٹھی ملتی ہے ورنہ کڑوے سادہ بے مزہ، پتے چوستی رہتی ہیں، پھول چوستی رہتی ہیں، بیابانوں میں کیسے جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں یا رسول اللہ ان کو چوستی رہتی ہیں، وہ کڑوی کھٹی میٹھی ہوتی ہیں، ہم ساری اکٹھی ہو کر اپنے چھتے میں وہ پانی جو رس ہوتا ہے وہ انڈیل دیتی ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا تو وہ کڑوا ہوتا ہے، میٹھا نہیں ہوتا، پھر اتنی مٹھاس کیسے آتی ہے؟ تو عرض کرنے لگی یا رسول اللہ جب ساری مکھیاں میں اکٹھی ہو جاتی ہیں نا پھر ہم کچھ نہیں کرتی، آپ کی ذات پر درود و سلام پڑھتی ہیں تو آپ کی ذات پر درود و سلام پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ مٹھاس پیدا فرما دیتا ہے۔ کیا بات ہے؟ یہ درود پاک کی برکت سے، اس سے جو فائدہ حاصل ہمیں ہوتا ہے یہ ہے کہ اگر وہ بے جان مکھی ہے، بے زبان مکھی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، حیوان ہے، ان کو پتہ ہے کہ چیز کو میٹھا کیسے کرنا ہے، نسخہ بہت پیارا نقطہ، مفتی صاحب چیز کو نقطہ بھی ہے یہاں پر، چیز کو میٹھا کیسے کرنا ہے، گفتگو کو میٹھا کیسے کرنا ہے، اخلاق کو میٹھا کیسے، کڑوی چیز کو مٹھاس میں کیسے بدلنا ہے۔ اگر کڑوے رس نبی کریم علیہ السلام پر درود و سلام پڑھنے سے میٹھے ہو جاتے ہیں تو جس بندے کا مزاج کڑوا ہو، جس بندے کا اخلاق اچھا نہ ہو، وہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات پر درود و سلام پڑھنا شروع کر دے، اللہ تعالیٰ مٹھاس پیدا سبحان اللہ، کیا بات ہے بھائی، بہت پیاری بات، یہ نقطہ بھی مل گیا، نصیحت بھی ہو گئی، اصلاح بھی ہو گئی، سب کام ماشاءاللہ بہت عمدہ۔ اچھا لمحہ صاحب شاعر اللہ کیا ہے؟ بڑا اچھا سوال آپ کا۔ شاعر اللہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، صفا اور بے شک صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ شاعر نشانی کو کہتے ہیں، علامت کو کہتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی علامات میں سے ہیں، نشانیوں میں سے ہیں۔
पहाड़ हैं 2 सफ़ा मरवा में, जिन्होंने हज किया, उम्रा किया, सफ़ा मरवा पर गए, दौड़े, वहाँ पर सही लगाई, दौड़ते हुए इधर चले गए, दौड़ते हुए इधर चले गए, क्या कुछ भी नहीं है, 2 पहाड़ हैं। अब वो 2 पहाड़ अल्लाह ताला की निशानियों में से हैं। और चीज़ें भी अल्लाह ताला की निशानियाँ हैं, जैसे अल्लाह ताला ने कलाम पाक में इरशाद फरमाया सूरत अल-हज में, वलबुदना जालना हालकुम मिन शाइरिल्लाह, कि ये जितने कुर्बानी के जानवर हैं ये सारे अल्लाह की निशानियाँ हैं। ऊँट है, गाय है, बकरा है, भैंस है, कोई भी हम जानवर जो कुर्बानी करते हैं ये सारे अल्लाह की निशानियाँ हैं। और हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं 4 सबसे बड़ी जो अल्लाह की निशानियाँ हैं वो 4 हैं। सबसे बड़ी, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं सबसे बड़ी निशानी है कि ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अपनी हैसियत में, इंसानों में सबसे बड़ी निशानी अल्लाह का शिआर जो है वो हुजूर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। और दूसरी जो सबसे बड़ी निशानी है वो बैतुल्लाह है, खाना काबा। अपने हैसियत से, अपने एतबार से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने एतबार से, और खाना काबा अपने एतबार से। और जो तीसरी बड़ी निशानी है जो शायरुल्लाह में है वो है कुरान पाक। तमाम किताबों में शायरुल्लाह कुरान पाक सबसे अफजल, और भी बहुत सारे तमाम सहाइफ जो नाजिल हुए, तमाम कुतब जो नाजिल हुई, उन सब से ये शायरुल्लाह में नबी करीम अलैहिस्सलाम के ज़ात, खाना काबा और कुरान पाक। और चौथा फरमाते हैं कि नमाज। ये शायरुल्लाह में जो सबसे बड़ी हैं। अब ये देखें, मकानात में देखें, घरों में देखें तो खाना काबा, बैतुल्लाह एक मकान है, क्या है, कुछ भी नहीं है, मकान ही बना हुआ है पत्थरों का, वो बैतुल्लाह है, अल्लाह की निशानी। इंसानों में देखें नबी करीम अलैहिस्सलाम की ज़ात है, किताबों में देखें कुरान पाक हमें नज़र आती है, इबादत में देखें हमें नमाज नज़र आती है। तो ये 4 सबसे अजीम निशानियाँ हैं अल्लाह ताला की। और जो हदीस पाक में बहुत सारी निशानियाँ जो अल्लाह तबारक व तआला ने, हबीब अलैहिस्सलाम ने हमें इरशाद फरमाई कि शायरुल्लाह में क्या क्या चीज़ें हमारी शामिल आती हैं। हजर अस्वद, मकाम इब्राहीम, सफ़ा मरवा का जिक्र कुरान पाक में आ गया, अरफात, मैदान अरफात, मिना, मुज़दलिफ़ा, जमरात, मदीना तैयबा जहाँ पर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने कदम मुबारक लगाए, ये तमाम। आप ये देखें, सफ़ा मरवा अल्लाह ताला ने अपनी निशानी करार दिया। क्यों? वहाँ पर हज़रत हाजरा दौड़ी, अल्लाह ताला की बंदी है, उसकी निस्बत अल्लाह के वलिया के साथ है, एक नबी की माँ है, एक नबी की बीवी है, तो वो वहाँ पर दौड़ी, उनके कदम लगे सफ़ा मरवा पर। अल्लाह ने फरमाया मेरी निशानी है। मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के कदम लगे खाना काबा में, अल्लाह ने फरमाया ला उक़सिमु बिहाज़िल बलद। वहाँ पर आखिरी एक बात देखिए, वहाँ पर सिर्फ कदम लगे हैं पत्थरों पर, अल्लाह ताला ने उन्हीं पत्थरों को निशानी करार दिया। इधर मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम अपने घर में अभी कदम रख रहे हैं, अल्लाह ताला ने पूरे शहर की कसम इरशाद फरमाई। अल्लाह साहब इसी को कंटिन्यू करेंगे, वक्त है वक्फे का, मिलते हैं वक्फे के बाद, देखते रहें राय। साथ मेरा जचता तुझसे, रास्ता मेरा सजता तुझसे, तू है तो मैं हूँ और तू मेरा अफसाना। चलता रहे तेरा मेरा रास्तों का याराना, चलता रहे तेरा मेरा रास्तों का याराना। तू चले तो लगे तेरा साथ मेरा साथ, तुझसे हर सफर मुझको लगे सुहाना। चलता रहे तेरा मेरा रास्तों का याराना, चलता रहे तेरा मेरा रास्तों का याराना, चलता रहे तेरा मेरा रास्तों का याराना। हाई स्पीड हर पल चले एक कदम आगे। ਨੂਰ ਫਾਤਮਾ ਬਲੈਸਿੰਗ ਇੱਕ अहिड़ो अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स जंहिंमें अभी पंहिंजो घर बनाइण चाहियो। फातिमा गैलेक्सी जी बर वक्त बुकिंग खां पोइ ज़हरा बिल्डर्स ऐं डेवलपर्स जो आसाइशुनि सां भरपूर तिजारती ऐं रहायशी मंसूबो। मेन बाईपास रोड, इंक सिटी ऐं टोयोटा पॉइंट मोटर्स जे संगम
ਬਾਏ ਬਰਥ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪਲਾਟ ਤੇ 220 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਕੁਸ਼ਾਦੇ ਰੋਡ ਸਾ ਲਾਗਾ ਪਿਆਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਾਏ ਕੁਸ਼ਾਦਾ ਸ਼ੋਰੂम्स दौरे जदीद जी समूरिन सहूलतुन सा रोशनी अला फुल ग्लास वॉल ड्राइंग रूम्स नूर फातिमा ब्लेसिंग इंटरनेशनल तर्ज ते डिजाइन थियल 4 साइड कॉर्नर अपार्टमेंट्स बिल्डिंग चैन पंजन ऐं 6 कमरन जा पुर आसाइश अपार्टमेंट्स दिलकश एलिवेशन कुशादी रिसेप्शन लॉबी ऐं वेटिंग एरिया बअदद हाई स्पीड लिफ्ट्स स्टैंड बाय जनरेटर कवर्ड पार्किंग चिल्ड्रन प्ले एरिया जिम्नेजियम प्रोजेक्ट्स तक केतरा ही ॾिठा हूंदा हुआ हिते ख़ास आहे ज़हरा बिल्डर्स जो एतमाद नूर फातिमा ब्लेसिंग तजुर्बे जिद्दत ऐं खूबसूरतीअ जो हसीन इम्तिजाज फॉर बुकिंग एंड डिटेल्स नूर फातिमा ब्लेसिंग ज़हरा बिल्डर्स एंड डेवलपर्स फोन नंबर 0317 388 986 या 0317 388 987। जी वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद पेश करते हैं। राह दिन प्रोग्राम हैदराबाद न्यूज़ से मेज़बान साहिब रदा मोहम्मद अली नक्शबंदी के हमरा ये प्रोग्राम आप देखते हैं। मौजूद हैं जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती नवीद हुसैन अल अज़हरी दामद बरकातुहुल कुद्सिया दामद बरकातुहुल आलिया। अल्लामा साहब जो गुफ्तगू जारी थी उसको कंटिन्यू की कसम खाई ला अक़सिमु बिहाज़िल बलद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी जो गुफ्तगू है शाइरुल्लाह के बारे में हो रही थी। शाइरुल्लाह क्या है? हजर अस्वद, मकाम इब्राहीम और बैतुल्लाह, सफ़ा मरवा, ये तमाम चीज़ें शाइरुल्लाह में शामिल हैं। अब ये देखें कि इन शाइरुल्लाह को हमने करना क्या है। अल्लाह ताला ने फरमाया कुर्बानी के जितने जानवर मैंने पहले अर्ज़ किया, बकरा है, गाय है, ऊँट है, इनका नर मादा जितने भी है उम्र इनके हिसाब से आप देखें, ये सारे कुर्बानी के जानवर अल्लाह ताला के शियार हैं, अल्लाह ताला की निशानी है। अब इन निशानियों को देखकर हमें क्या करना है। मैं कोई मिसाल के तौर पर, आप कोई बंदा किसी से आपकी मुलाकात हुई, उसने आपको कोई चीज़ दे दी अलामती तौर पर, आप मुद्दत होगी उस बंदे से मिले नहीं है, मुलाकात नहीं हुई आपकी उस बंदे से, आपको कभी कभी उस बंदे की याद सताती है। कहते हैं यार फ़लाँ बंदे की बड़ी मुझे याद आती है, मगर उसको याद करने के लिए उसकी चंद निशानियाँ मेरे पास मौजूद हैं। उसने मुझे कोई गिफ्ट दिया था, कोई चीज़, घड़ी दे दी मुझे, मोबाइल दे दिया, या कोई और चीज़, कैब दे दी मुझे, कोई और चीज़ मुझे गिफ्ट दिया था। ये निशानियाँ उस बंदे की हैं। जब मैं निशानियों को देखता हूँ मुझे वो याद आ जाती है, उस बंदे की याद आ जाती। अब पहाड़ है, हजर अस्वद पहाड़, पत्थर है, सफ़ा मरवा पहाड़ है, अरफात में चले जाएं पहाड़ है, जमरात में चले जाएं पहाड़ है, बैतुल्लाह जो खाना काबा बना हुआ है पहाड़ है। अब ये अल्लाह की निशानियाँ हैं। जब हम इनको देखते हैं तो हमें खुदा याद आ जाता है। अब खुदा डायरेक्ट याद नहीं आता कि हम पत्थर को देखेंगे तो सिर्फ खुदा याद नहीं, हम देखेंगे इस पत्थर में ऐसी क्या खासियत है कि जिसकी वजह से खुदा याद आता है हमें। फिर हमें एक लतीफ़ बात जो हमें मिलती है वो ये है कि इन पत्थरों की निस्बत अल्लाह वालों के साथ हो गई। इन पत्थरों की निस्बत अल्लाह वालों के, हज़रत सैयदा हाजरा के साथ हो गई। हजर अस्वद की निस्बत, मकाम इब्राहीम की निस्बत, जबल नूर की निस्बत, गारे सौर की निस्बत, ये जितनी भी पत्थरों की तमाम की निस्बत। हालांकि हमारा जो इस्लाम है इसने तो पत्थरों को मना फरमाया। सारे जितने भी खाना काबा में पत्थर रखे हुए थे निकाल कर बाहर फेंको। आका करीम अलैहिस्सलाम ने खुद फरमाया पत्थरों को तोड़ दिया जाए, बुतों को तोड़ दिया जाए। ये जो हजर अस्वद है इसको चूमा जाए, इसके बोसे लिए जाए, इसको आँखों पर लगाया जाए, होंठों पर लगाया जाए। भेजा है जन्नत से तुझको खुदा ने, भेजा है जन्नत से तुझको खुदा ने, चूमा है तुझको मेरे मुस्तफ़ा ने, ऐ हजरे अस्वद तेरा मुक़द्दर, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। तो ये
तमाम चीज़ें इस्लाम तो हमें पत्थरों को चूमने से, पत्थरों को सजदा करने से मना करने है। अब अल्लाह की तौहीद इस पर है कि पत्थरों को चूमा जाए, पत्थरों की ताज़ीम की जाए। पत्थरों की ताज़ीम करने से इस्लाम की ताज़ीम है, पत्थरों की ताज़ीम करने से कुरान अल्लाह ताला की तौहीद बयान हो रही है। जो हजर अस्वद की ताज़ीम कर रहा है, मकाम इब्राहीम की ताज़ीम की जा रही है, सफ़ा मरवा की ताज़ीम की जा रही है, ये तमाम पत्थर हैं, अब इनकी ताज़ीम की जाए। अल्लाह ताला ने कलाम पाक में इरशाद फरमाया वमन युअज़्ज़िम शाइरल्लाह फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब, जो अल्लाह ताला की निशानियों की, शाइरुल्लाह की ताज़ीम करते हैं उनके दिलों में तक़वा है, उनके दिलों में तक़वा है। जो अल्लाह ताला की निशानियों की ताज़ीम करते हैं, जो पत्थरों की ताज़ीम करते हैं, जो जानवरों की ताज़ीम करते हैं, और जो मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की निस्बतों की ताज़ीम करते हैं। अब जो पत्थरों की ताज़ीम ना करे, जानवरों की ताज़ीम ना करे, मुस्तफ़ा जिनको शाइरुल्लाह कहा गया, हजर अस्वद है, इन सफ़ा वल मरवा, सफ़ा मरवा है, जितनी भी तमाम शाइरुल्लाह हैं, अब जो बंदा इनकी ताज़ीम नहीं करता उसके बारे में क्या हुक्म है, उनको क्या कहा जाएगा? कुरान कहता है कि इनकी ताज़ीम, शाइरुल्लाह की ताज़ीम वही करेगा जो मुत्तकी होगा, जिसका दिल तकवे से खाली होगा, अल्लाह के खौफ से खाली होगा, खुदा की मोहब्बत से खाली होगा, वो कभी इनकी शाइरुल्लाह की ताज़ीम नहीं करेगा। अब हम कुरान से पूछते हैं कि मुत्तकी होना इतना ज़रूरी है? मुत्तकी होने के लिए भी क्या ज़रूरत है? कि बंदा मुत्तकी नहीं है, कलमा पढ़ लिया उसने, मुसलमान तो है, मोमिन तो है, अगरचे वो मुत्तकी नहीं है, कलमा तो पढ़ रहा है ना, नमाज तो पढ़ रहा है ना, कुरान पाक की तिलावत तो कर रहा है ना। कुरान हमारी रहनुमाई करता है, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन, ये वो किताब है जो ला रैब है, इसमें कोई शक नहीं है, ये हिदायत देती है मुत्तकीन को। कुरान का नूर जो दिलों को मुनव्वर करता है, कुरान का नूर जो सीनों को रोशन करता है, वो सिर्फ मुत्तकीन के सीनों को रोशन करता है। और मुत्तकीन वही होते हैं जो शाइरुल्लाह की ताज़ीम करते हैं। जो बंदा शाइरुल्लाह की ताज़ीम ना करे, कुरान कहता है 1000 मरतबा पढ़ ले, एक दिन में 10 मरतबा ख़त्म करे, महीने में ख़त्म करे, मैं उसके गले से ऊपर ऊपर रहूँगा, कभी सीने में जाकर रोशन नहीं करूँगा उसको। अच्छा नाम साहब, एक सवाल और था कि हज क्या है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज के बारे में अगर आप देखें, ये भी हमें तमाम यादें दिलाता है, क्योंकि ये महीना ऐसा है ना कि रशद इसमें हज हुआ है। जी जी। तो मैंने कहा जुल हज में तो ये कि थोड़ा मैं इस वजह से मैंने ये सवाल आपसे कर लिया था कि अब बरकतें जो है वो हमें मिलती। बिस्मिल्लाह। अब देखें कितनी मज़े की बात है, हज क्या है? ये भी यादें हैं, अल्लाह के बंदों की, अल्लाह के प्यारों की यादें हैं। आप जाते हैं हज में, हम अच्छा लिबास हमने पहना हुआ होता है, हर चीज़ बड़े तमाम के साथ हमने सजाई हुई होती है। जैसे हम पहुँचते हैं, हज की नीयत करते हैं, हुक्म होता है लिबास उतार दिया जाए। जो आपने अच्छा शानदार लिबास पहना है, जैसे मर्जी कीमती लिबास पहना, उतार दिया जाए, तो सादा सी चादर। अब ये क्यों है? फरमाया ये मेरे प्यारे इब्राहीम की सुन्नत, हज़रत इब्राहीम की याद है। आज इब्राहीम की सुन्नत को याद, उसको सेलिब्रेशन किया जाए, सेलिब्रेट किया जाए। आप अपना लिबास अपने पास रखें, मुझे तो अपने प्यारे इब्राहीम को देखना है। क्या बात? आप बादशाह होंगे, अपनी जगह होंगे, मैं तो इब्राहीम को देखूँगा। हज़रत इब्राहीम की याद। उसके बाद आप हरम शरीफ में आ गए, तलबिया पढ़ते हैं, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। अब ये क्या है? क्या बात है, क्या बात है, क्या है ये? अल्लाह ताला के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब ये मुस्तदरक अल-हाकिम ने इसको रिवायत किया, हज़रत इब्राहीम ने और हज़रत इस्माइल ने खाना काबा की तामीर कर ली। अब ये जबल अबू कुबैस पर आए, यहाँ पहाड़ पर खड़े होकर अल्लाह ने फरमाया वअज़्ज़िन फिन्नास, लोगों में ऐलान करो, बुलाओ लोगों को हज के लिए कि वो आएँ और हज करें। हज़रत इब्राहीम ने वहीं पर खड़े होकर ऐलान किया कि लोगों आओ, अल्लाह के घर का हज करो, तवाफ़ करो, अल्लाह ताला के घर की ज़ियारत करो, आओ यहाँ पर। अब नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हज़रत इब्राहीम जबल अबू कुबैस पर खड़े हैं, बग़ैर माइक के, बग़ैर स्पीकर के ऐलान कर रहे हैं कि लोगों आओ, अल्लाह के घर का हज करो, ज़ियारत करो, तवाफ़ करो, यहाँ पर आओ, अल्लाह ने अपना घर बनाया है, उसकी आकर ज़ियारत करो। जब हज़रत इब्राहीम ने ये ऐलान किया, पूरी कायनात में जिन जिन इंसानों ने वहाँ पर जाना था, सब ने लब्बैक कहा। जो बच्चे माँओं के पेटों में थे, उन्होंने भी वहाँ पर लब्बैक कहा। और जो रूहें अभी तक दुनिया में आई नहीं है, आलमे अरवाह में अभी तक वो अभी दुनिया में वजूद भी नहीं आया, उन्होंने आलमे अरवाह में लब्बैक कहा।
اب جب ہم کوئی بھی بندہ 4000 4500 سال گزر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ اعلان کیے ہوئے، ہم اب جاتے ہیں حج کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے، جیسے حرم میں جناب داخل ہوتے ہیں کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک، اعلان کیا تھا، آواز دی تھی حضرت ابراہیم نے 4000 سال پہلے، ہم ابھی کہتے ہیں مولا ہم ابھی حاضر ہیں. کیا بات. یہ حضرت ابراہیم کی آپ دیکھیں، آپ چلے جائیں حجر اسود کی بات کرتے ہیں، آپ دیکھیں کیا ہے، تمام پتھروں کو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا باہر نکالو، یہ پتھر رکھا جائے، کیوں اس کو چومنا ہے؟ امام مسلم نے، امام بخاری نے اور بھی امام نسائی نے اس کو روایت کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف کرتے کرتے جب حجر اسود کے پاس آئے نا، کہتے ہیں مجھے پتہ ہے نہ تو مجھے نقصان دے سکتا ہے، نہ تجھ سے مجھے کوئی تجھے فائدہ ہوگا، تجھ سے فائدہ بھی نہیں ہے، تجھ سے نقصان بھی نہیں ہے، مگر میں تمہیں چوم رہا ہوں، امیر المومنین ہوں، خلیفہ وقت ہوں، اس وقت میں تجھے بوسے دے رہا ہوں، ساری کائنات تمہیں بوسے دے رہی ہے. یہ نہ کہنا کہ میری بڑی شان ہے، میری بڑی عظمت ہے. پتھر کو مخاطب کر کے کہتے ہیں ہم تجھے اس وجہ سے چومتے ہیں کہ تجھے مصطفیٰ نے چوما تھا، تجھے مصطفیٰ نے چوما تھا، اس وجہ سے چومتے ہیں. اب حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم پیچھے سے کہا ہے عمر یہ پتھر نا جو حجر اسود ہے یہ فائدہ بھی دیتا ہے اور نقصان بھی دیتا ہے. تو حضرت عمر نے کہا ہے علی وہ کیسے؟ کہتے ہیں مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا یہ پتھر ہے، جو بندہ اس کا بوسہ لے گا، اس کو چوم لے گا، قیامت والے دن یہ اس کی سفارش کرے گا، اس پتھر سے اس کو فائدہ پہنچے گا. اور پھر مزے کی بات سنیں، بندے کی طبیعت خراب ہے، تکلیف میں ہے، یا بندہ ضعیف ہو گیا، بوڑھا ہے، خانہ کعبہ میں چلا گیا، حرم شریف میں تو رش زیادہ ہے، حجر اسود کے قریب پہنچ ہی نہیں سکتا. جو بندہ کمزور ہے وہ تو پہنچ نہیں سکتا. اب طاقتور ہے جناب والا لائن میں دھکم پیل کر کے وہاں تک پہنچ گیا. جو ضعیف ہے، بوڑھا ہے، کمزور ہے، وہ نہیں پہنچ سکتا. وہ کیا کرے؟ وہ بوسہ کیسے لے؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا دور کھڑا ہو جائے، دور سے کھڑا ہو کر اس کی طرف ایسے اشارہ کرے اور اشارہ کر کے اپنے منہ پر ایسے چوم لے. فلائنگ کس، جس کو ہم انگلش میں کہہ دیتے ہیں، ایسے اس کو کس دے دے جناب کھڑا دور ہو کر اور اپنے سینے پر مر لے. جو اس کی طرف اشارہ کر کے ایسے کس دے دے گا قیامت والے دن یہ اس کی بھی سفارش کرے گا. جزاک اللہ علامہ صاحب. ناظرین وقفے کا ملتے ہیں، وقفے کے بعد دیکھتے رہے. ساتھ میرا جچتا تجھ سے، رستہ میرا سجتا تجھ سے، تو ہے تو میں ہوں اور تو میرا افسانہ. چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ، چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ. تو چلے تو لگے تیرا ساتھ میرا ساتھ، تجھ سے ہر سفر مجھ کو لگے سہانا. چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ، چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ، چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ. ہائی اسپیڈ ہر پل چلے ایک قدم آگے. ਨੂਰ ਫਾਤਮਾ ਬਲੈਸਿੰਗ ਇੱਕ अहिड़ो अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स जंहिंमें अभी पंहिंजो घर बनाइण चाहियो. फातिमा गैलेक्सी जी बर वक्त बुकिंग खां पोइ ज़हरा बिल्डर्स ऐं डेवलपर्स जो आसाइशुनि सां भरपूर तिजारती ऐं रहायशी मंसूबो. मेन बाईपास रोड, इंक सिटी ऐं टोयोटा पॉइंट मोटर्स जे संगम बाय बर्थ कमर्शियल प्लॉट ते 220 फुट कुशादे रोड सां लाॻापियल कारोबार लाइ कुशादा शोरूम्स. दौरे जदीद जी समूरिन सहूलतुनि सां रोशनीअ लाइ फुल ग्लास वॉल ड्राइंग रूम्स. नूर फातिमा ब्लेसिंग इंटरनेशनल तर्ज ते डिज़ाइन थियल 4 साइड कॉर्नर अपार्टमेंट्स बिल्डिंग, 4, 5 ऐं 6 कमरनि जा पुर आसाइश अपार्टमेंट्स, दिलकश एलिवेशन, कुशादी रिसेप्शन लॉबी ऐं वेटिंग एरिया, 2 अदद हाई स्पीड लिफ्ट्स, स्टैंड बाय जनरेटर, कवर्ड पार्किंग, चिल्ड्रन प्ले एरिया, जिम्नेजियम. प्रोजेक्ट्स त केतिरा ई ॾिठा हूंदा अव्हां.
हिते खास आहे ज़हरा बिल्डर्स जो एतमाद। नूर फातिमा ब्लेसिंग तजुर्बे, जिद्दत ऐं खूबसूरतीअ जो हसीन इम्तिजाज। For booking and details, Noor Fatma Blessing, Zahra Builders and Developers. Phone number 0317 388 986 या 0317 388 987. जी वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद पेश करते हैं। राह दिन प्रोग्राम अल्लामा मुफ्ती नवीद हुसैन अल-अज़हरी दामत बरकातुहुल आलिया हमारे दरमियान मौजूद हैं। नाज़रीन, वक्त हुआ है एक नाज शरीफ का, तो क्यों ना जब वक्त हो नाज शरीफ का तो सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया नात पेश करते हैं। इंशाअल्लाह बहुत ही प्यारा कलाम, बहुत ही खूबसूरत। या नबी नज़र करम फरमाना, या नबी नज़र करम फरमाना, हसनैन के नाना, ए हसनैन के नाना। सैयदा पाक के सदक़े में, मौला अली के सदक़े में, हम सबको मदीने बुलाना, ए हसनैन के नाना, ए हसनैन के नाना। आपके दर का हूँ मैं भिखारी, आप हैं मेरे दाता, सारे रिश्ते नातों से है प्यारा अपना नाता। आप तो गए आता है जिनको सबकी लाज निभाना, हसनैन के नाना, हसनैन के नाना। सज गई है मीलाद की महफिल, क्या है खूब नज़ारा, कैफो मस्ती में है डूबा देखो आलम सारा। ढूंढ रही है आपकी रहमत, बख्शिश का बहाना, हसनैन के नाना, नज़र करम फरमाना। माशाअल्लाह। नाशिफ का नज़ाना हुआ। अल्लामा साहब से गुजारिश करूँगा कि अल्लामा साहब को पैगाम उम्मत के नाम हो कोई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम लोग जो हमारी आवाज़ को सुन रहे हैं या जहाँ तक ये आवाज़ पहुँच रही है, आपस में जो सुने वो लोगों तक ये बात को पहुँचाएँ कि इन दिनों में जो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अता फरमाए ज़िलहज शरीफ में, इनको ज़ाया न करें, रातों को इबादत करें, दिन को अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में गुजारें, अल्लाह ताला की इताअत और फरमा बरदारी में गुजारें। आप तिजारत कर रहे हैं, आप कोई भी काम कर रहे हैं, उसमें इखलास को पैदा फरमाएं। बग़ैर इस इखलास के और बग़ैर अच्छी नीयत के अगर आप तिजारत भी करेंगे वो भी आपके लिए वबाल जान होगी। आप अच्छी नीयत के साथ तिजारत करेंगे, आपको वो भी फ़ायदा देगा। और दूसरी बात ये है कि गरीबों का ख्याल रखा जाए। जितने भी आपके पड़ोस में हैं, आपके मोहल्ले में हैं, आपके रिश्तेदार हैं, उनका ख़ुसूसी तौर पर आप ख्याल रखें और उनके घरों में जाकर पता करें ईद के लिए कि उनके पास कोई चीज़ खाने के लिए है नहीं है। अगर नहीं है तो जनाबे वाला आप जितना ज़्यादा अखराजात कर रहे हैं, थोड़े से अखराजात के उनके भी खुशियों का ख्याल रखा जाए, बच्चों की खुशियों का ख्याल रखा जाए और SOPs का ख्याल रखें। आप अपने सेहत का, अपने घर वालों की सेहत का ख्याल रखें। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो, आमीन बिजाह नबी। जज़ाकल्लाह। मैं चाहूँगा कि बहुत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन या रब्बल आलमीन या अरहमर राहिमीन। हुज़ूर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुल से हमारी इस गुफ्तगू को अपनी बारगाह में शरफ़ कबूलियत अता फरमा या रब्बल आलमीन या अरहमर राहिमीन। हम सब को कुरान पाक के नूर से हमारे सीनों को मुनव्वर फरमा। मौला कुरान की बरकत से हम सब को माला माल फरमा या रब्बल आलमीन या अरहमर राहिमीन।
حیدرآباد نیوز کی جتنی بھی ٹیم ہے مولا کا کریم علیہ السلام کے توسل سے ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما، عمر میں برکتیں عطا فرما، پریشانیوں سے نجات عطا فرما، مشکلات کو آسان فرما یا رب العالمین یا رحم الرحمین۔ جو بیمار ہے ان کو بے عیب شفائیں عطا فرما، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ مولا جو حق کا پیغام جو لوگوں تک پہنچا رہے ہیں راہ دین کی ٹیم جتنی بھی ہیں مولا، ان کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے تمام دلی نیک حاجات کو پورا فرما۔ اللہم ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ مسئلہ بہت شکریہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ جزاکم اللہ۔ ناظرین انشاءاللہ نئے مہمانوں کے ساتھ، نئے ثناخان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، نئے علماء دین کے ساتھ انشاءاللہ ایک نئے موضوع کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان صاحب حافظ محمد علی نقشبندی، حیدرآباد نیوز راہ پروگرام کی ٹیم کو، پوری ٹیم کو اجازت دیجیے بہت ساری دعا کے ساتھ۔ اس پروگرام کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں اور کوشش کریں کہ اس پروگرام کو ضرور دیکھا کریں، آگے بھی شیئر کیا کریں۔ دین کی بات ہے آگے تک پہنچے گی تو آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ اللہ آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔